Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمتك وسيد أهل محبتك وعلى آله وصحبه وأهل نبوتك وتابعيهم وملائكتك وجميع الصالحين من بريتك عدد علمك واغفر وأغث وفرج بفضلك ومنتك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتسرح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد, hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para guru, para sesepuh, saya betul kalau muljaki tortoate, saya sangat banyak hadir dengan dalam kak dintoh. Muka-muka mereka-mereka, para guru-guru kita, para masyayikh kita paringi sihat walafiat lancung umur fi taatillah. Bapak Kepala Desa beserta perangkat telepon, juga yang berbahagia, saya Rina, saudara elok suci hati sareng Muhammad Albianto Yuswidyan Syah, mantir muka tadi akhirnya jodoh dunia akhirat sareng Allah. Semoga dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Muka paringin sareng Allah rezeki sebarokah, paringi sareng Allah Subhanahu wa taala dzurriatan thayyibah, nak potong sesalihin sesalihat. Ya, muka-muka keduanya dilanggengkan oleh Allah, jodohnya sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahibul hajah Bapak Samsuri sekeluarga, muka-muka hajat kabulakina sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para undangan kaum muslimin saya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bertepatan dengan bulan Maulud, insyaallah walimah neka tepat miram mina Maulud lagi. Bahkan lagunya tepat Maulud Agung, Nabi tak salah. Bener. Besok Maulud Agung tepat malam 12 hari kelahiran Nabi Muhammad. Moga-moga barokanah maulid Nabi Muhammad, kicukan akhiliyah barokanah syafaatah dak kemantan dua dan kula sereng ajunan si hadir setajah. Amin 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 ya rabbal. Karena maulotan sambunga ke maulotan gelu ebokto peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan kula sereng ajunan yang menurut pendapat saya paling kuat lahir tanggal 12 bulan Rabiul Awal kipadana laguna malam kak dintoh sebelum subuh. Di saat ebokto maulid kelahiran Gusti Kanjeng Nabi, beda 4 orang bini sehadir. Beda 4 ring bini saya nolongin abentoh Siti Aminah di dalam proses kelahirannya kadintoh. 4 orang bini kadintoh dabuna para ahli sejarah. Saya nomor 1 nyamana Fatimah, saya nomor 2 nyamana Thuwaibah, saya nomor 3 nyamana Ummu Aiman, saya nomor 4 nyamana Syafa'. Peserah 4 orang bini kak dintoh pak empaan karena bedeh, karena nolongin proses kelahiran Siti Aminah sing ngelahirake Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk paling muljana Allah, makhluk si paling dicintai Allah, ben bukan sembarang makhluk kak dintoh, lebih mulja dari malaikat ben sedaja makhluk. 4 ring bini kak dintoh itu tiaki orang si mulja, orang si soot, si ontong sareng Allah Subhanahu wa taala. Fatimah nika bekto kelahiran Gusti Nabi ngenengaleh ngetela nur cahaya meliputi bumi kabeh nika pas terak padahal tengah malam. Pas Fatimah kak dinto engki akabin sareng setong sahabat si anyama Abil As, pas endik potrah orang soleh orang alim nyamana Utsman bin Abil As, ejulukin sayyidi qaumih, pemimpin di dalam sukunya. Nika endi umat, endi suku sebanyak, endi pengikut sebanyak, nika Utsman bin Abil As putrana Fatimah si hadir waktu kelahiran Gusti Kanjeng Nabi. Ring bini si nomor 2 Thuwaibah. Thuwaibah
nika budaan Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Nah, Abi Lahab ni kan di budak, di babu pembantu hamba sahaya nyaman Thuwaibah. Apa sen ke Thuwaibah? Thuwaibah saya ingat ya, mon lahir tang Eparwa Aminah. Kan Abu Lahab ni kan teretana Sayyid Abdullah abana Kanjeng Nabi. Mon lahir Aminah Abdullah pun sedah abana Kanjeng Nabi. Mon Aminah lahir berarti engkau ndik penakan. Kabela kabar disengkok. Siti Aminah lahir sebelum sepuh kira-kira kol telok. Thuwaibah mare pon ngetelak Siti Aminah lahir engki selamat boros luar biasa bayi na gonteng bayi na muljah bahkan kelahiran Kanjeng Nabi ini ka ampun Gusti Nabi ampun acelak pusarnya tali pusarnya ampun terputus dan sudah dihitan ampun asonat tanangah nunjuk ke atas langit nutuaki apa ringi isyarat jok mako matingkih ning yajuna Allah Subhanahu wa taala. Bekto Thuwaibah ngatela pun Siti Aminah lahir selamat berkak noktok compoan Abu Jahal. Compoan Abu Lahab. Abu Lahab tengah malam kol telok. Biar menijoki orang tengah malam kol telok sial tak sial. Kaman nyaman ate dong Abu Lahab ijoki kol telok. Dok keluar sambil nyambi tong pentong. Siapa yang kejoki kau tengah malam? Semuka labeng pas temu Thuwaibah. Abu Lahab, kula paring kabar panjenengan di penakar. Apa ben mak jogi tengah malam? Bahkan ben panjenengan suruh paring kabar. Mon Aminah pas lahir suruh paring kabar. Kula mangken paring kabar Ki Ibu Aminah ampun arembi sudah melahirkan putra yang selake, semoljo, segonteng, semapan, luar biasa. Ki Ibu pun lahir selamat. Apa tebuna Abu Lahab? Lahir selamat. Monda iya beun bebas. Ini ke hamba budak bebas sareng Abu Lahab karena bungana ki endi penakan. Abu Lahab, Pak, Abu Lahab bunga kelahirna Gusti Kanjeng Nabi amolot. Abu Lahab siapa? Abu benya umat Kanjeng Nabi ngaku cinta ke Kanjeng Nabi tak seneng ke molot. Tak lebur ke molot. Abu Lahab amolot. Abu Lahab saya ampun elak ampun turun ayat bunga bekto kelahiran Kanjeng Nabi. Marar mantul saya tak seneng ke molotan. Selenya le molot napa boleh saya ngi cak ngocak molotan bid'ah pun ne kata dalil ben cema-cema mentur oleh syafaat Abu Lahab. Amin jan. Bengki tak apa-apa. Abu Lahab amolot ni tak pernah molot macam-macam orang ni. Mentur selamat kapi. Ni kasih nomor 2 Thuwaibah. Jadi seasal budak karena lahir bekto Kanjeng Nabi pemerdeka jadi orang yang merdeka. Saya nomor 3 orang bini saya hadir nikah Ummu Aiman. Ummu Aiman nikah mulai keagung na Sayyid Abdullah abana Kanjeng Nabi. Makanya pas Sayyid Abdullah setuh ngancai Siti Aminah. Bekto kelahirna Gusti Kanjeng Nabi ampun beda. Mari kak dito bekto Siti Aminah antar ke Madinah aziarah bekto Gusti Kanjeng Nabi umur 6 tahun. Beda norok sengiring sing awal. Siti Aminah wafat ekopur nikah sengopur kak dintoh Ummu Aiman kak dintoh. Budaknya Sayyid Abdullah. Termasuk ibu angkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Norok ngalih kopurna Siti Aminah. Sampai Gusti Kanjeng Nabi raja sampai Gusti Kanjeng Nabi ampun iyang kak teti Nabi ben Rasul Ummu Aiman ni kalancung umur ki sampai sepo sampai endi putra endi anak nyamanah Usamah bin Zaid rakanah Ummu Aiman ni kan nyamanah Zaid endi anak nyamanah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ni ka ijuluki hibbi Rasulillah sahabat saya paling icintai sareng Rasulullah umur belas tahun elantik sareng Kanjeng Nabi teti panglima perang termasuk anggota nah sahabat-sahabat raja Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin lainah ni ka anak buana Usama umur 12 tahun elantik teti pasukan perang karena kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesera Usama kak dintoh putrana Ummu Aiman. Reng bini so nomor 4 Syafa kak dintoh ibuna sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf paling sokina sahabat termasuk paling soleh termasuk 10 sahabat saya paringi kabar
masuk surga na Allah Subhanahu wa taala. Asyral mubasyirin bil jannah. Beda 10 orang yang paring kabar sareng Gusti Kanjeng Nabi sampean masuk surga, yantarana Abdurrahman bin Auf sogi kan itu. Salah sogi ki kabari masuk surga. Napa? Putrana syafa'. Sedejah ring bini empat si hadir kat dinto ebek tomolo ta Kanjeng Nabi, eta tiaki orang-orang muljo, eta tiaki orang-orang seluar biasa, sukses, anak soleh, soleha, soki, odin nyaman. Malar manter kemantan dua si are mangkin kat dintoh peringatan wali manah bertepatan atau hampir bersamaan dengan peristiwa Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetiakina orang-orang semulja sareng Allah, ajunan si hadir sateja manter pamulja sareng Allah Subhanahu wa taala. Manter mokeh nak foto nagamantan dua kat dintoh, tetiakina pada nak foto ring bini si hadir ebek to Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang si saleh, si saleha, amin 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 ya rabbal keng berdecaran. Iki barokah ampun insyaallah ka oleh sareng kemantan benten kuda sareng ajunan. Cuman cepon ulama gini ka resep kemantan baru, kemanten baru, kemanten berui. Resep iki montero ngoleh anak-anak sesoleh sesoleha. Yantarana cara-cara na cepon ulama beda telok paling sekone. Nomor setong, monterong oleh anak sesoleh soleha, bedempak. Nomor setong, napa? Jaga makanan. Ada seharam, jangan makan dari hasil ala ko haram. Ada paringi nafkah, paringi deer ke anak bini dari olena ala ko haram. Oleh na nepo, oleh na ngeco, oleh na neka ampon jak bagi ke bini. Tak kira bisa teti anak soleh soleha potran ajunan. Tigol tu kai sabuk ponduk. Mulai ki SD sampai keluar sampai tua sabuk ponduk. Tapi seekere maki obeng haram. Tak kira bisa teti orang alim. Tak kira bisa teti orang taat. Pasti teti olak ponduk. Pasti soroban guru neka kebai masalah nenge ponduk anak ni. Kenapa? Bensinnya tak beres. Bahan bakarnya seeder tak beres. Mantir selamat aku lewa jenengan. Man akalal haram asad jawarihu sya'am aba. Siapa orang yang ada erse haram, mau tidak mau, suka tidak suka, panjenengan sadar tak sadar pasti kelakona haram. Nah, ini kaki tergantung napa saya pada saya konsumsi kelakona kak nikah. Semakin halal pasti ibadah najun lancar, jen mapan kempang, asolat kempang, ibadah kempang. Tapi mun saya haram pasti beruk. Apa aja ngah kelangkur ke masjid tak kira bisa tan. Mun orang ada haram tak kira berisong ke masjid kelangkur berjamaah apa semapan repot. Biasa si ahli ibadah nikah si aja ke ongku teerna dari halalan tayyiban. Pas khusyuk apa jong khusyuk ngaji repot mun oleh dari teeran dari si haram. Jadi nomor setong cara na paling penting aneh. Bahan bakar. Saya kira aku manusia. Kullu nahmin nabata min haram fannaru aula bih. Setiap daging setombu dari barang seharam maka apoi lebih berhak untuk ngober daging kak dintoh. Mantir selamat dan kuda serang ajunan. Amin Allahumma. Nomor dua carana ngaule nak foto sesoleha paringin pendidikan agama. Bersekolah Pak. Alhamdulillah mandirah kadito ki banyak para guru, ki banyak para asatid yang siap nolongi ajunan, siap apunto ajunan, ki siap adidik putra-putrin ajunan untuk ngaule ilmu agama. Kula pun nerangakin beberapa kali ilmu ni kan nur, cahaya. Ya orang yang di ilmu pada nanti cahaya. InsyaAllah jalan selamat odin kak dinto. Paringi pendidikan agama, paringi pendidikan perkenal ke Allah, perkenal ke Rasulullah, paringi rasa takut ke Allah. Menabi pun takut ke Allah, selamat putra putrin ajunan. Rasa kangak napa bayi jaman, insyaallah ya selamat serang Allah Subhanahu wa taala. Saya nomor telok. Carana ngaule anak foto sesalehah. Ini kasih paling penting jaman makin. Napa? Jaga pandangan mata. Oh, nikah para Rabu. Saya paling banyak memasuk orang ke neraka zaman akhir nikah mata nih. Oi, mata nih. Larang nikah mata para Rabu. Mahal. Nikah mata ikuna akina untuk ngabes ngetelak dek Gusti Allah baki ning akhirat.
Wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Mata nika pasiap pagi kebengetela robena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mon orang mata na ampun aiseh ebuan maksiat, aiseh ebuan kitusah pun areh poluan atosan pemandangan haram, tak bisa ngolati robena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak bisa ngolati robena Allah, Zatullah subhanahu wa ta'ala. Jemana sahabat nika contoh. Bada setong sahabat muka jendelan comboan pas ngetelak tetangga nering bini aseram. Benyak dengan mana sele bada sok-sok benyak. Kan benyak Honda sap kadang. Kan bada setong sahabat muka jendela ningali tetangga aseram bini. Pas mari ningali totok. Eman mubadir. Buka boleh. Ya nanti boleh. Totop boleh, astagfirullah, jangan sahabat nih. Mantap. Buka boleh. Ulangi 2 kali, 3 kali. Mereka ditopas sahabat nih kayak nggak sadar. Astagfirullah, mak ada yang kok. Mak ilang-ulang pereng kok. Pas nangis nih ke sahabat. Molar. Pas enggak katusah. Astagfirullah. Pas nangis kecil. Pas tak poron boleh si abajeng masjid Kanjeng Nabi. Nih ke sahabat ahli sholat berjamaah masjid Nabi. Mulai ketetian kak dinto nika sahabat tak bengal si abajing takok tepanggil sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa para Rabu? Sehari, 2 hari, seminggu tak ke masjid, sehari sareng Kanjeng Nabi. Mana ke itu sahabat? Aina fulan? Di majlis sahabat dia mak tahu ke boleh. Yang tare sehari bareng sahabat selain, ya Rasulullah badai compon benare nangis, cai pon takok karena ngelakoni dosa. Ngelakoni setong dosa, ngolatin bareng seharam maki Allah. Makin takok saya sama keajunan. Napa jabun Rasulullah olok minta aki sepora bareng sengkok nyoon adua ke Allah istighfar aki na bareng sengkok sepora sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Ya olok kini sareng sahabat dopak kecombon Kanjeng Nabi petojo anak apa panjenengan kam memata ke masjid. Ya Rasulullah abdina tak pantas semak keajunan. Ya Allah nengecetak abdina neka beda mata si ampun nama asiat. Ya Rasulullah seporana sengkok nyoona sepora ke Allah. Gusti Kanjeng Nabi ngangkat tanang adua ke Allah minta aki sepora ke sahabat nika. Terima tak terima kira. Mari itu aki sareng Kanjeng Nabi nika sahabat paleman beni jan beres. Beni ambu nangis saja ngecil nangis saja takok ketusan sekun sekalian ngabes maksiat. Nah kena makin siang malam ngabes maksiat tak takok ke Allah. Malah sajun semangat. Apa jago ngabes maksiat tak apa-apa beres. Apa engkau tekan ngabus maksiat rezeki lancar dia aja. Nika sahabat ngabus maksiat sekalian pas teti nangis, teti songkan apa Rabu. Sampai sakit orang mun kepikiran, pikir sampai semua nika teti sakit. Nika sahabat pun mari istighfar, mari sabora aki, mari minta aki tua sareng Kanjeng Nabi, paleman jen sakit. Saja nangis tak bejeng ke masjid. Sampai ngale antar ke gunung, derita kon ke tu sana. Asani ka orang mukmin iki, orang mukmin ngabes tu sana sekene pada nu gunung sirajo enggak segegerna. Monreng munafik ngabes tu sana sirajo pada nelalak bede elong perak gepak ya perak ri aja. Nih orang munafik nih ka. Tangken orang munafik pun ala ku tu sarajo teng me enteng. Ya engko dek apa-apa. Awara sama aroma saring soleh menteri selamata kineten kuda serang ajunan. Tapi orang mukmin ngabes tu sana sekene pada nu gunung takok gegerin. Nih ka sahabat nangis ngecil buru ke atas gunung. Kita kok kematan, si ampun istighfar aki, ampun itu aki Kanjeng Nabi. Sehari boleh sareng Kanjeng Nabi. Sampai beda setong sahabat alapor ya Rasulullah ngalai ke atas gunung, makin pun sekarat, pun para sete ya Rasulullah. Datang sareng Kanjeng Nabi para Rabu. Yang tarik ke atas gunung. Dapat yang tarik ke atas gunung, sabe nih ka sahabat, ini sedalam sakaratil maut pun para nazak, para sete, cetakah, sabe nih ngepokan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aki sareng Kanjeng Nabi karena Nabi neser beles ke umat tasane ke Kanjeng Nabi dan kuda sareng acunan. Itu aki nih ke sahabat pas melak ngabes kun 1/2 meter nih ka. Dari sairan nih ke sahabat ke sairan nasemul Gusti Kanjeng Nabi jarak 1/2 meter. Nih ke sahabat betul ngetelak Kanjeng Nabi pas nyingke cetak kayak petoron ya Rasulullah tak pantas cetak abdina apolong ben ajunan bede nengi pokang ajunan semuljo. Karena nengi cetak abdina bede mata si ampun maksiat ke Allah. Itu aki boleh sareng Kanjeng Nabi sampai seda beda nengepokan Kanjeng Nabi.
Nika sahabat wafat itu aki badan yang ia tasah pokang Kanjeng Nabi. Apa yang terjadi para Rabu? Kanjeng Nabi ngocak urus Arya, pandiin, kafanin, tulingali aki kuburan kubur. Ebok tok ekiba, epekol nika sahabat ekobur. Kanjeng Nabi hadir norok ngobur, Kanjeng Nabi lain dari biasa. Anapa? Hadir ke jenazah nika Kanjeng Nabi ajalan neteng. Ajalan neteng, dari mulai keluar dari compon nika sahabat sampai ke kuburan neteng Kanjeng Nabi. Jalan menjinjit. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, malaka tamshi ala atrafi asabi'ik?" Ya Rasulullah, kenapa ajunan mak lain macam semangkin? Mak ajalan neteng ajunan ya Rasulullah. Napa tabunan Nabi? Inni ara ma la tarawun. Engkau nengalih senapa-napa sambian tak nengalih setuju. Nengalih apa ajunan ya Allah? Mangkin ria. Ebok to jenazah kak dinto Allah nyoro toron malaikat sebede langit ke kapi. Jutaan malaikat toron untuk hadir pemakaman sahabat kak dinto. Karena muljen nang yajuna Allah Subhanahu wa taala. Abes. Tu sasetong bera ampun esopora aki ampun minta aki tu ki nangis ki takok ke tu sana. Tuti orang semuljus yajuna Allah Subhanahu wa taala sampai malaikat kapi sorotoron. Nabi ngetela jutaan malaikat sampai Nabi ajalan neteng. Ini kau orang-orang semuljo, orang-orang mukmin beriman takok ketusan para Rabu. Nggih, matur kula ben panjenengan terutama kemantan dua itu tiakin orang saya takok ke Allah Subhanahu wa taala. Nggih, syarat tah terus dadi orang soleh, jaga mata, jaga pandangan kadintoh. Nggih, compok dan kula sareng ajunan pajeng foto-foto na orang soleh, pajeng foto na ulama, pajeng foto-foto na nggih para beli-beli na Allah. Ke Hashim Ash'ari, pajeng foto na ke Hasan Ginggong, pajeng foto na nggih Kiai Samsul Arifin, bon en lain na foto Nabi Saleh Tanggul, foto na sedaja belina Allah pajeng malai yolati sareng putra-putri dan kula sareng ajunan. Nak kanak saya ngolati robana ulama-ulama kadinto, insyaallah berkembang jeraja ne betati orang-orang soleh sareng Allah Subhanahu wa taala. Saya terakhir penutup dan benar-benar terakhir. Cukup peniki insyaallah. Mantara dadi orang soleh kita alih peke hubungan sareng Allah Subhanahu wa taala, jaga salat taslima bektoh engki kak dintoh si paling penting si paling mabungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantir moga kula ben panjenengan ben sedaya terutama kemantan dua dadi akinah orang-orang soleh solehah ngaku ngi anak potoh keturunan soleh solehah barakana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana hada jam'an marhuma tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih dan kula nyaman sepora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.